Sallallahu alaihi wasallam atas segala petunjuknya hingga akhir zaman. Kembali kita bertemu lagi di Rambutan Tilawah Tahsin. Kita siapkan konsentrasi kita untuk bisa menerima materi Ustadz hari ini. Kita awali dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz. Baik. Sudah ada di layar? Sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah mab'ad. Di pagi ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kitab Riyadhah latihan talaqi kalimat contoh-contoh di dalam Al-Qur'an menggunakan kitab Riyadhah bi Fiqhi. Sebagaimana yang telah dijelaskan di pertemuan yang lalu, kita sudah sampai ke bab tasydid ya. Bab tasydid itu bab keempat. Ya, bab keempat pembahasan tasydid. Baik. Di pertemuan yang lalu, ini mengingatkan ya, biar nanti connect lagi Bu ya. Di pertemuan yang lalu kita membahas tentang tasydid, asal muasal, kemudian juga cara membaca. Ada 3 cara ya, bisa dilihat di layar. Ada hentak langsung, hentak nalir, dan dilamakan atau digunakan ya. Kemudian di dalam tasydid ini sangat penting karena bisa merubah makna. Kemarin kita sudah ambil contoh hamamun hammam, iyyaka. Setelah itu kita melatih pengucapan huruf-huruf bertasydid mulai dari halaman 34 ya, dari 33, 34 sudah kita latih bersama-sama. Kemudian di halaman 35 juga, halaman 35 di lafzul jalalah itu juga kita sudah melatihnya ya bersama-sama. Kemudian bisa dilihat di halaman 36. 36 ini sudah belum 36 Bu? Kalau latihan sudah kayaknya. Ya dibacakan. Ya, sudah kita bacakan bareng-bareng bersama-sama. Nah, untuk sekarang kita sebenarnya tinggal berlatih Bu ya. Tinggal berlatih mempraktekkan pengucapan huruf yang bertasydid yang kemarin. Nanti ketika ibu bertemu dengan huruf-huruf bertasydid ketika baca Al-Quran, nah ini kita dijaga pengucapan tasydidnya ya. Kalau nggak salah halaman 34 sudah kita latih Bu ya. Nah, lihat ke halaman 35 Bu. Baik. Nah, biar nanti terbiasa, anak berikan contoh lah sedikit ya, biar muqaddimah. Latihan huruf bertasydid lafzul jalalah khaffafallahu barang dulu Bu, mangga. Assalamualaikum, silakan. Hasbakallahu wa ghadiballahu wa faddalallahu khalaqallahu asallahu. Nah ini lam tasydid di lafzul jalalah hentak ngalir ya. Caranya apa? Hentak ngalir. Khatamallahu, silakan. Bismillahi
Bismillahi. Amana billahi. Amana billahi. Bi ayatillahi. Ayatillahi. Fi dinillahi. Fi dinillahi. Bi wajhillahi. Biwajhillahi. Ya'sillaha. Ya'sillaha. Yattaqillaha. Yattaqillaha. Harus terasa Bu ya, hentakannya harus terasa. Bi'innillahi. Bi'idnillahi. Fadlullahi. Fadlullahi. Tebal lamnya sekarang. Nasrullahi. Nasrullahi. Narullahi. Narullahi. Rasulullahi. Rasulullahi. Baik, jadi gampang ya. Di halaman 35 kita targetnya adalah apa? Baca lafzul jalalah dengan benar, tebal tipisnya, kemudian tasydidnya. Nah, gitu ya. Silakan Bu. Kita mulai dari mana? Dari siapa silakan? Baca 3 kotak dulu. 3 kotak dulu. Silakan Bu. Ya, 3 baris apa? Ya, 3 baris. Khaffafallahu. Terus. Hasbakallahu. Ingat pelajaran-pelajaran yang lalu tak sukunnya, harokatnya dijaga ya. Kalau sukun ngalirnya jaga. 2 3 ulang. Hasbakallahu. Terus. Wa ghadiballahu. Wa faddalallahu. Baik. Khalaqallahu. Ya. Asallahu. Wallahu. Khatamallahu. Bismillahi. Amana billahi. Baik. Bi ayatillahi. Fi dinillahi. Nah, segitu dulu ya. Barakallahu fiik. Nah, udah lancar barusan ya. Tinggal nanti dilatih lagi. Baik. Nah, perlu kita pahami Bu di lafzul jalalah. Sebentar ya, ini lafzul jalalah di Al-Qur'an di Mushaf Timur Tengah. Kemarin sudah dijelaskan ya. Tidak ada tanda panjang Bu ya. Nah, tidak ada tanda panjang seperti alif kecil di atas untuk mushaf Timur Tengah. Ya, adapun mushaf Indonesia kadang nanti ada di lafzul jalalnya di atasnya ada tanda alif kecil ya. Nah, gitu. Seperti itu. Ini mushaf Indonesia. Kalau mushaf Timur Tengah seperti ini harokat biasa, tapi tetap dibaca panjang. Semua lafzul jalalah panjang. Allah, Allahumma. Nah, itu panjang. Kemarin kita sudah jelaskan. Lanjutkan Bu, silakan. Berikutnya. Berapa orang Bu yang hadir Bu? 12 oh, banyak ya. Silakan. Khaffafallahu. Allah tebal. Khaffafallahu. Khaffafallahu. Ada paket tuh. Ada yang ngirim paket. Lanjutkan. Hasbakallahu. Ngalir. Hasbakallahu. Hasbakallahu. Allahnya kurang tebal. La, bukan la. Lo. Hasbakallahu. Nah, gitu. Terus. Wa ghadiballahu. Ya. Wa faddalallahu. Ya. Khalaqallahu. Asallahu. Allah. Asallahu. Asallahu. Terus. Wallahu. Khatamallahu. Baik. Bismillahi. Amana billahi. Nah, ini lamnya tebal tipis. Tipis ya, sebelumnya kasrah. Lanjut Bu, bi ayatillahi. Ya. Fi dinillahi. Baik, barakallahu fiik. Lanjutkan Bu, silakan.
Khaffatallahu Baik. Hasbakallahu Iya. wa ghadiballahu wa faddalallahu Iya. khalaqallahu asallahu wallahu khatamallahu bismillahi amana billahi bi ayatillahi fi dinillahi. Nah gitu ya. Jadi lamnya hentak ngalir ya. Lanjut silakan. Gampang insyaallah. Silakan. Khaffafallahu Hasbaka hasbakallahu wa ghadiballahu wa faddalallahu khalaqallahu asallahu bukan asallahu wallahu khatamallahu Iya. bismillahi amana billahi bi ayatillahi fi dinillahi. Baik. Ya lanjut Bu, silakan. Berikutnya. Khaffafa tipis, bukan khaffafa. Khaffafallahu. Khaffafa. Ya, tipis Pak. Khaffafallahu Ya, hasbukallahu bukan hasba. hasbakallahu Ya. wa ghadiballahu Ya. wa faddalallahu Ya. khalaqallahu Ya. asallahu asallahu Ya. wallahu Wallahu. Enggak wal, tapi wal, langsung lamnya tebal. wallahu Nah itu udah. Terus. khatamallahu Ya. bismillahi Ya. amana billahi Ya. bi ayatillahi Ya. fi dinillahi. Nah gitu ya. Barakallahu fiik. Lanjut berikutnya. Bismillah. Khaffafallahu. Enggak, bukan. Khaffafallah. Khaffafallahu. 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 Hasbakallahu. Hasbakal. Hentak Hasbakallahu. Nah gitu. Terus. Wa ghadiballahu. Wa faddalallahu. Wa faddalallahu. Khalaqallahu. Khalaqallahu. Terus. Asallahu. Asallahu. Ya. Wallahu. Khatamallahu. Ya. Bismillahi. Bismillahi. Amana billahi bi ayatillahi Nah, gitu.
fi dinillahi fi dinillahi. Baik, barakallahu fiik. Lanjut berikutnya silakan Au. Khafafa silakan. Khafafallahu. Ingat fa tasdid hentak ngalin. Ingat cara baca tasdid ada berapa Bu? Ada tiga. Pertama hentak hentak langsung. Kedua hentak ngalin. Ketiga, nah itu ingat Bu ya. 3 itu Bu. Ingat 3, kalau udah bisa 3 sudah Ibu nanti bisa baca tasdid. Ya. Ulang. Khaf itu hentak ngalin. Khaffafallahu. Nah terus. Hasbakallahu. Terus. Wa ghadiballahu. Wa faddalallahu. Wa faddalallahu. Khatamallahu. Khalaqallahu. Ya. Asallahu. Wallahu. Ya. Khatamallahu. Baik. Bismillahi. Amana billahi. Bi ayatillahi. Fi dinillahi. Baik, barakallahu fiik. Lanjut berikutnya. Khaffafallahu. Hasbakallahu. Hasbaka tipis. Hasbakallahu. Sinnya ngalir. Hasbakallahu. Hasbakallahu. Baik. Wa ghadiballahu. Wa faddalallahu. Ya. Khalaqallahu. Khalaqallahu. Asallahu. Ya. Wallahu. Khatamallahu. Bismillahi. Amana billahi. Bi ayatillahi. Fi dinillahi. Baik. Barakallahu fiik. Lanjut. Khafafallahu. Hasbakallahu. Wa ghadiballahu. Hu-nya dhammah monyong. Wa ghadiballahu. Wa ghadiballahu. Wa faddalallahu. Adonnya hentak ngalir. Wa faddalallahu. Nah gitu terus. Khalaqallahu. Asallahu. Bukan shin, asin, sin, asa. Asallahu. Ya. Wallahu. Khatamallahu. Bismillahi. Amana billahi. Amana billahi. Amana gitu. Amana gitu ya. Amana billahi. Amana billahi. Anaknya jangan panjang, jangan amana, jangan. Oh. Amana billahi. Amana billahi. Terus lanjut. Bi ayatillahi. Panjang bi ayat. Bi ayatillahi. La-nya panjang. Lafaz Allah sebutnya panjang. Bi ayatillahi. Bukan lahi, bukan lahi. Bi ayatillahi gitu. Lahi. Bi ayatillahi. Nah, panjang. Allahnya panjang ya. Terus fi dinillahi. panjang fi dinillahi. Fi dinillahi. Baik. Jadi ya lamnya di lafzul jalalah panjang atau pendek? Panjang. Meskipun tidak ada tanda panjang di Al-Qur'an Timur Tengah. Sekali lagi di mushaf terbitan Timur Tengah. Ya di mushaf kita Indonesia kadang ada, kadang tidak ya. Tiap mushaf beda-beda.
Baik. Tapi baca panjang. Berapa harokat panjangnya? Dua harokat. harokat. Kecuali kalau ibu misalkan bacanya di akhir ketika wakof. Nah itu boleh nanti bacanya lebih dari 2 harokat, 4 atau 5 harokat. Contoh misalkan ketika kita baca Al-Quran, bi ayatillah. Nah itu boleh. Panjang 4, 5, 6 boleh. Amana billah. Nah gitu. Kalau baca Al-Quran fi dinillah. Nah boleh. Kalau waqaf ya seperti itu. Baik, lanjutkan Bu, mangga silakan. Khaffafallahu. Terus. Hasbakallahu. Wa ghadiballahu. Wa faddalallahu. Wa faddalallahu. Khalaqallahu. Asallahu. Wallahu. Khatamallahu. Bismillahi. Baik. Amana billahi. Ya. Bi ayatillahi. Fi dinillahi. Fi dinillahi. Baik. Lanjut, masih ada? Ada 2 lagi. 2 lagi, silakan. Khaffafa. Aku dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Khaffafallahu. Terus. Hasbakallahu. Ya. Wa ghadiballahu. Wa faddalallahu. Khalaqallahu. Asallahu. Wallahu. Ya. Khatamallahu. Kho-nya jangan panjang. Khatamallahu. Iya. Bismillahi. Ya. Amana billahi. Bi ayatillahi. Fi dinillahi. Fi dinillahi. Baik, lanjut berikutnya. Terakhir. Khaffafallahu. Terus. Hasbakallahu. Wa ghadiballahu. Wa ghadiballahu. Wa faddalallahu. Khalaqallahu. Asallahu. Wallahu. Ya. Khatamallahu. Bismillahi. Amana billahi. Bi ayatillahi. Fi dinillahi. Iya, baik. Semuanya sudah? Baik. Kita lanjutkan Bu ke kotak berikutnya, liwajihillah. Sekarang tipis ya. Terakhir nasrullah, fadlullah tebal sebelumnya dhammah. Kemana? Dijaga tadi apa? Lamnya hentak ngalir, tebal tipisnya dijaga, panjang pendeknya dijaga. Nah itu ya. Silahkan. Kawal lagi Bu, liwajihillah. Liwajihillahi. Terus. Ya'sillah. Ya, ngalir ain. Ya'sillahi. Ya'sillaha. Baik. Yattaqillaha. Biiznillahi. Fadlullahi. Fadlullahi. Ya. Nasrullahi. Nasrullahi. Narullahi. Rasulullahi. Rasulullahi.
Ya, terus lanjutkan berikutnya. Barakallahu fiik. liwajhillahi Liwajhillahi. liwajhillahi Terus. ya'sillaha Ainnya ngalir atau tertahan? ya'sillaha Enggak, ainnya ngalir tertahan. Ngalir. Ngalir ya. Asil. Kalau ngalir ya. Nah, coba. ya'sillaha Baik, terus. yattaqillaha biiznillahi Biiz ngalir zal, jangan Biiz. biiznillah, ngalir Biiz. biiznillahi. biiznillahi fadlullahi nasrullahi narullahi rasulullahi Ya, Rasulullah. Berikutnya. Barakallahu fiik, lanjut. Liwajhillahi Ya. ya'sillaha yattaqillaha Ya. biiznillahi fadlullahi nasrullahi narullahi Baik. rasulullahi. Baik, barakallahu fiik. Lanjut. liwajhillahi ya'shillaha yattaqillaha Yattaqillaha. Ya. biiznillahi Biiznillahi. Ya, terus. fadlullahi nasrullahi narullahi rasulullahi Sini apaan? Panjang. rasulullahi Nah, gitu. Baik, barakallahu. Lanjut. Liwajhillahi ya'sillaha yattaqillaha biiznillahi Ya. fadlullah Ngalir dot. fadlullahi nasrullahi Bukan nas, ya, bukan nas. Nas. Itu. Tebal. Naus. nasrullahi narullahi rasulullahi. Terus, lanjut. biwajhillahi ya'sillaha yattaqillaha biiznillahi Ya. fadlullahi Bonnya ngalir. fadlullahi nasrullahi narullahi rasulullahi. Ya. Lanjut. Barakallahu fiik. Gampang insyaallah. liwajhillahi liwajhillahi ya'shillaha Terus. yattaqillaha Terus. biiznillahi fadlullahi nasrullahi narullahi rasulullahi rasulullahi. Baik. Barakallahu. Lanjut. Liwajhillahi ya'sillaha yattaqillaha biiznillahi
Fadlullahi. 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 Nasrullahi. Narullahi. Rasulullahi. Baik. Barakallahu fiik, lanjut. Liwajahillahi. Ya'sillaha. Ya'si. Ya'sillaha. Yattaqillaha. Biiznillahi. Fadlullahi. 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 Nasrullahi. Narullahi. Rasulullahi. Baik, lanjut. Berikutnya. Liwajahillahi. Ya'sillaha. Yattaqillaha. Yattaqillaha. Biiznillahi. Fadlullahi. Nasrullahi. Narullahi. Rasulullahi. Baik, barakallahu, lanjut. Liwajhillahi. Qalqalah. Liwajh. Liwajhillahi. Ya'sillaha. La ya'silla. Ya'sillaha. Yattaqillaha. Biiznillahi. Fadlullahi. Fadlullahi. Nasrullahi. Narullahi. Narullahi. Rasulullahi. Baik, lanjut. Liwajhillahi. Ya'sillaha. Yattaqillaha. Biiznillahi. Biiznillah. Biiznillahi. Ya. Fadlullahi. Nasrullahi. Narullahi. Rasulullahi. Ya, berapa orang lagi? Berarti masih ada? Ya, berapa orang lagi? Udah. Oh, udah. Baik. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya, yaitu latihan huruf bertasydid lam syamsiyah. Ya. Dulu kita pernah bahas Bu di bab sukun Bu ya, kalau nggak salah. Kita sudah bahas di bab sukun. Alif lam itu terbagi menjadi berapa Bu? Dua ya. Ada alif lam Komariah. Nah, gitu. Ada alif lam komariah. Ada alif lam apa namanya? Syam. Nah, yang ada tasydidnya komariah syamsiah. Syamsiah. Nah, makanya alif lam syamsiah ini kita bahas di dalam pengucapan tasydid. Jadi lam sukunnya diidghamkan dan bertemu huruf bertasydid. Jadi kalau di Al-Quran Bu ada alif lam bertemu huruf yang bertasydid, ya, huruf ta misalkan at-ta. Nah, jadi nanti namanya syamsiyah. Nah, biasanya huruf bertasydidnya itu ada 14. Ya, dikumpulkan pada kata tib summasil rahiman tafuz difdani'am, ada di bawah Bu ya, enggak perlu dihafalkan, ada di bawah. Nah, ini tib huruf to, alif lam bertemu to, contohnya apa? At-tin ya. Tib summa huruf sa, huruf yang ada di awalnya saja, awal kata sa. Contoh apa? As-samarat. Ya, kita baca at-tini, coba. At-tini. Bertemu sa, as-samarati. As-samarati. Bertemu sad, as-sirata. As-sirata. Bertemu rahiman, bertemu ra, ar-rahmani.
Ar-Rahmani. Bertemu ta. Wat-tini. Coba. Wat-tini. Dhif bertemu dad. Wad-duha. Wad-duha. Bertemu zal. Az-zakara. Az-zakara. Bertemu nun. Wan-najmi. Wan-najmi. Nah, kalau bertemu nun digunahkan, dilamakan. Dilamakan. Gunah atau dilamakan. Dua-duanya. Dua-duanya ya. Gunah itu dilamakan sama. Tapi dilamakannya di mana? Di hidung, di rongga hidung, Bu. Wan, coba, Bu. Ah, coba Ibu tutup hidungnya. Wan, tutup hidung. Lama gak? Terputus suaranya kalau ditutup hidung. Ya. Wan najmi, coba. Wan-najmi. Hanya alif lam bertemu nun saja, Bu ya. Kalau alif lam bertemu mim gimana, Bu, jadinya? Qamariyah, Syamsiyah. Qamariyah. Al-ma'un, coba ya. Al-ma'un. Nah, jadi alif lam qamari enggak jadi Syamsiyah. Nah, makanya tidak gunah. Lamnya jelas. Al-ma'un. Nah, gitu ya. Hanya bertemu dengan nun saja jadi lama digunakan. Kemudian bertemu dengan dal, bertemu dengan dal, fid dunya, silakan. Fid dunya. Bertemu dengan sin, su'a, sin, fis sarra'i. Fis sarra'i. Dhanna, ya, bertemu dha, idzil zalimuna. Idh dhalimuna. Bertemu zai, waz-zar'a. Waz-zar'a. Hentak ngalir, waz-zar'a. Waz-zar'a. Bertemu shin, minasyaitani. Minasyaitani. Hentak ngalir, bil-laili. Bil-laili. Sama hentak ngalir, ar-rahmanir-rahimi. Ar-Rahmanir-Rahim. Warruka'is sujudi. Warruka'is sujudi. Intinya cara baca tasydidnya sama, Bu. Sama, ada yang dipanjangkan, digunahkan, ada dihentak ngalir, ada hentak langsung ya, seperti itu. Paham insyaallah ya? Tinggal kita praktek. Ya. Silakan Ibu, mangga. Ini kayaknya langsung aja semuanya, Bu ya. 4 kotak semuanya, Bu. Langsung semua dari awal sampai akhir. Baik, tafadhali. Siapa dulu? At-tini. Baik, lanjut. As-samarati. Hentak ngalir. As-samarati. Nah, gitu. Terus. As-sirata. Baik. Ar-Rahmani. Ya. Wat-tini. Wal-duha. Kalau don hentak ngalir, hentak langsung. Hentak ngalir. Sama, hentak ngalir. Wal duha. Gitu ya. Mangga, Bu, ulang. Wal-duha. Terus. Az-zakara. Hentak ngalir. Az-zakara. Nah, gitu terus. An-najmi. Iya. Fid dunya. Nah, iya. Fis sarai. Lihat, Bu, tasydidnya ada berapa di sana? Oh, iya. Ada 2 ya. Iya. Silakan. Fis sarai. Nah, gitu terus. Idh dhalimuna. Iya. Waz-zar'a. Iya. Minasyaitani. Minasyaitani. Iya. Bil-laili. Ar-Rahmanir-Rahimi. Warruka'is sujud. Ada 3 tasydid, jangan tambah. Warruka'is sujudi. Nah, gitu ya. Nah, jadi ini hati-hati tasydid ini nih, hati-hati yang enggak bertasydid jangan dihentakkan. Ya, silakan. Lihat tasydidnya ada berapa di sana? Ada 1, 2 atau 3? Fadhali, siapa lagi, Bu?
At-tini. Pakai to, Bu. Pakai to. At-tini. At-ti. At-tini. Nah, perhatikan Bu, di sini at-tin ya. Di bawahnya lihat at-tin. Beda ya, at-tin pakai to sama pakai ta, at-tin. Kalau at-tin pakai to maknanya Bu apa? Tanah, Bu. Tanah. Kalau at-tin di bawahnya apa? Buah tin. Nah, gitu. Beda gak mananya, Bu? Beda ya, buah tin sama tanah. Nah, hati-hati. Coba, Bu. At-tini. 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 Ya, lanjut dulu, Bu. Was-samarati. As-sirata. As-sirata. Ar-rahmani. Wat-tini. Wat-tini. Ya. Wad-duha. Wadduha. Wad-duha. Az-zakara. Bukan zai itu mah, Bu. Zal, Bu ya. Az-zakara. Az-zakara. Tuh. Wan-najmi. Nah, gitu, Bu. Terus. Fid dunya. Terus. Fis sarra'i. Ah, terus. Izid dolimu. Ah, perhatikan bukan idil ya, tapi idil walimuna. Izid Langsung tebal. Idil walimuna. Izid dolimuna. Lanjut. Waz-zar'a. Ya. Minasyaitani. Bil-laili. 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 Ya. Ar-Rahmanir Rahim. Nirra, bukan ra, ro. Nirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Nirra, nirro. Ar-Rahmanir Ra. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, itu, Bu, yang barusan ya. Bunyinya o, Bu ya, ro, bukan ra. Ro. Ar-Rahmanir Rahim. Ya, lanjut. Warruka'is sujudi. Nah, itu barakallahu fi. Lanjut berikutnya, Bu, silahkan. At-tini. As-samarati. Ya. As-sirata. Ya. Ar-rahmani. Hentak dikit lagi, hentak. Coba. Ar-rahmani. Ya. Wat-tini. Wad-duha. Baik. Az-zakara. Ya. Wan-najmi. Fid dunya. Fis sarra'i. Idhil zalimuna. Waz-zar'a. Minasyaitani. Bil-laili. Ar-Rahmanir Rahim. Warruka'is sujudi. Baik, barakallahu fiik. Bu ya, gampang ya. Terus lanjut, silakan. Pokoknya teliti di hentakannya, diteliti. Yang belum baca, Bu, boleh dibacakan ke temannya, boleh, Bu ya, saling koreksi. Nah, gitu ya. Silakan. Sambil latihan. Ini Terus. as-samarati. 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 Terus. As-sirata. 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 Bukan sin, son. As-si. As-sirata. Terus. Ar-Rahmani. Ya. Wat-tini. Wad-duha. Wadduha. Wad-duha. Az-zakara. Az-zakara.
Adzakaro wan najmi Wan najmi. wan najmi Ya. fid dunya fissaro Enggak. Lihat tasydidnya ada berapa? fissaroi Nah, gitu. iridzolimuna Iya. wazzar'a Tipis. wazzar'a Terus. minasyaitoni Iya. billaili billaili ar-rahmanir rahim. Ro-nya jangan panjang. Rohim jangan. Oh ya. Ar-rahmanir rahimi Nah, gitu. warruka'is Perhatikan tasydidnya, perhatikan ada berapa? warruka'isu Ulang. Ustaz warruka'is Enggak, masih salah. salah warruka'is sujudi Nah, gitu ya. War hentak ngalir. Rukka'i hentak apa itu? Rukka. Hentak langsung. Sujudi hentak ngalir. Gabung. War rukka'i sujudi. Nah, gitu. Barakallahu fiik. Lanjut, silakan. Jadi Ibu kalau secara teori Ibu sudah tahu ya. Kalau bertemu tasydid, hentak ngalir, hentak langsung, dilamakan. Ibu udah tahu insya Allah. Cuma nanti ketika baca Quran, Bu, kasusnya, nanti kadang kita lupa, gak sadar. Nah, gitu ya. Nah, Ibu baru belajar biasanya gak sadar dulu kalau salah. Gak sadar. Disangganya bener aja, gak sadar. Nah, gitu. Nanti kalau Ibu udah lama belajar, ada kesadarannya ada. Oh, saya salah gitu. Saya salah. Nah, gitu ya. Nah, setelah itu nanti kalau Ibu sudah belajar lagi, lama lagi belajar, Ibu nanti bisa ngoreksi sendiri. Nah, gitu ya, bisa ngoreksi sendiri. Oh, saya tadi salah. Ulang lagi benar. Nah, gitu ya. Nah, Ibu nanti mudah-mudahan bisa ke tahap yang tadi yang posisi di awal. Ibu nanti sadar, bisa ngoreksi sendiri, bisa baca sendiri. Ya, seperti itu. Baik, lanjut Bu, lanjut dulu. at-tini Terus. as-samarati Bukan as-samarati. as-samarati Ya, lanjut. as-sirata Terus. ar-rahmani wat-tini Ya. wad-duha Wadduha. wad-duha Terus. az-zakara Ya. wan najmi fid dunya Ya. fissarra'i Ya. idid zalimuna wazzar'a Zar'a. Wazzar'a. wazzar'a Terus. minasyaitani billaili ar-rahmanir rahimi warruka'is sujudi Kurang alir Bu, dikit lagi Bu. warruka'is sujudi. Nah, gitu. Gampang Bu ya, insyaallah. Lanjut, siapa lagi Bu? Berapa orang lagi Bu? Wah, 7 lumayan ya. Lanjut, silakan. At-tini Terus. as-samarati asyirata Kurang alir Bu. As-sira. asyirata Enggak. asyirata Nah, gitu terus. Enggak, kurang. ar-rahmani Terus. wat-tini wadduha Jangan ikut kayak atin. Bu-nya jangan panjang. Wad- Wadduha. Wattini jangan.
Wadduha. wadduha Nah, gitu terus. az-zakara Terus. wan najmi fid dunya Fi-nya jangan panjang kalau gini Bu ya, langsung ke dal. Fid dunya. fid dunya Terus. fis sarra'i Ya. idz zalimuna waz-zar'a Waz-zar'a. minasyaitoni bil-laili. Nah, perhatikan Bu pada kata bil-lail. Di sana lamnya ada satu, ada dua. Ada dua. Sebenarnya ada dua, cuma digabung jadi Iya. ke lam, jadi lamnya satu ya. Iya. Nah, itu namanya tetap alif lam syam Sia. sia. Iya. Terus lanjut Ar-Rahman. Ar-Rahmanir-Rahimi warruka'is Ulang tasydidnya. warruka'is warruka'is sujudi. Nah, gitu Bu. Barakallahu fiik. Lanjut Bu, silakan. Masih banyak ya. 5 6 lagi. At-tini Terus. wat-thamarati. Enggak ada wa di sana, Bu. Enggak ada wa, was-samarat enggak ada. Siluman. As-samarati. Terus. As-sirata. Ar-Rahmani. Wat-tini. Ibu jangan tebal dengan wop, jangan tebal. Wat-tini. Iya. Wadduha. Ad-dzakara. Wan-najmi. Fid dunya. Fis sarra'i. Idz zalimuna. Waz-zar'a. Minasyaitani bil-laili. Ar-Rahmanir-Rahimi. Enggak ada, pakai wa. Warruka'is sujudi. Nah, gitu ya. Baik, barakallahu fiik. Lanjut berikutnya. Al-tini. 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 As-samarati. Nah, bukan sin, itu sa, Bu. As-samarati. Gigit, ujung lidahnya gigit. As-samarati. As-samarati. Ya. As-sirata. As-sirata. Ar-Rahmani. Ar-Rahman. Ar-Rahmani. Bukan arra. Ar-Rahmani. Wat-tini. Wadduha. Az-zakara. Wan-najmi. Wan-najmi. Gak perlu dihentak kalau nun ya. Gak perlu. Wan-najmi. Nah, gitu. Terus. Fit dunya. Fis sarra'i. Idzil zalimuna. Waz-zar'a. Minasyaitani bil-laili. Ar-Rahmanir-Rahimi. Ar-Rahmanir-Rahimi. Warruka'is sujudi. Iya, baik, barakallahu fiik. Lanjut. Kita Bu. At-tini. Asy-syamarati. As-samarati. Asy-syamarati. Enggak. As-samarati. As-samarati. Enggak, rohnya jangan samarrati, enggak. As-samarati. As-samarati.
As-sirata. As-sirata. Asyirata. Terus. Rahmani. Bukan Rahman. Ar-Rahmani. 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 Terus. Waddini. Ya. Wadduha. Du-nya jangan panjang. Wadduha. Duha jangan panjang. Wadduha. Jangan panjang. Waduh. Wadduha. Wadduha. Nah, gitu. Adakaro. Tasdid. Adakaro. Az-zakara. Adakaro. Kafnya jangan tasdid. Az-zakara. Adakaro. Wan najmi. Tahan. Wan najmi. Wan najmi. Wan najmi. Terus. Fid dunya. Fisyaroi. Fis-sarra'i. Fisyaroi. Tasdid doranya. Fis-sarra'i. Fisyaroi. Fisyaroi. Enggak. Fisyaroi. Nah, itu, Bu. Ididolibuna. Wajjar'a. Bukan jim. Wazzar'a. Terus. Minasyaitoni. Ya. Billaili. Ar-Rahmanir-Rahimi. Warukais. Enggak. Warukais. Enggak. Warukais sujudi. Tasdid. Warukais sujudi. Baik, barakallahu fiikum ya. Hati-hati tasdidnya. Jadi latih lagi. Lanjut berikutnya silahkan. Al-tini. As-samarati. Baik. As-sirata. Ar-Rahmani. Wat-tini. Wad-duha. Az-zakara. Wan-najmi. Fid dunya. Fis-sarra'i. Idhil zalimuna. Waz-zar'a. Minasyaitani. Billaili. Billaili. Terus. Ar-Rahmanir-Rahimi. Warruka'is sujudi. Nah, gitu ya. Barakallahu fiik. Lanjut. Berapa orang lagi, Bu? Ini Dua orang. lagi, Ustaz. Ya, sok semangat. Apa ini? Bismillah. At-tini. As-samarati. As-sirata. 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 Ar-Rahmani. Wat-tini. Wad-duha. 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 Terus. Az-zakara. Wan-najmi. Fid dunya. Fis-sarra. Fis-sarra'i. Idhil zalimuna. Idhil zalimuna. Waz-zar'a. Minasyaitani. Billaili. Ar-Rahmanir-Rahimi. Warruka'is sujudi. Nah, gitu ya. Barakallahu fiik. Lanjut berikutnya siapa lagi? Silakan. Ya. As-samarati. As-si. Terus. Ar-Rahmani. Wat-tini. Wad-duha. 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 Wad-duha.
الذكر والنجم في الدنيا Ya, في الدنيا في السراء kurang. Nasinya enggak ada dua, ada في dua. السراء Fi sarra'i. في السراء Nah, إذ الظالمون wal bukan wal, enggak ada tasydid lam. Idzil zalimuna. Ulang. إذ الظالمون Terus والزرع wazzar'a. Terus من الشيطان hmm? بالليل الرحمن الرحيم والركع السجود. Baik, barakallahu fiik. Ya, sudah semua, Bu? Sudah, Bu ya. Nah, Ibu kira-kira anak bertanya dulu nih. Kira-kira tasydid di Al-Qur'an banyak gak? Banyak. Ah, banyak. Cukup gak kira-kira latihan buat ini aja? Cukup gak kira-kira latihan satu halaman ini cukup gak? Gak cukup? Gak cukup ya. Tapi kalau sekedar tahu nanti untuk kehati-hatian ya cukup. Cuma kalau untuk nanti ketepatan baca Al-Quran tentunya tidak cukup. Ibu harus nanti dilatih lagi ke dalam bacaan Al-Quran. Ya, Bu ya. Nah, kita lanjutkan, Bu, dulu. Lanjutkan. Masih ada waktu sekitar 15 menitan lagi. Halaman 37. Nah, ini masih latihan bertasydid, Bu ya. Tinggal dua lagi, Bu ya, 2 halaman lagi nanti masuk ke latihan-latihan terus sampai akhir. Ya. Nah, halaman 37 itu masih latihan huruf bertasydid tapi ketika waqaf, ketika berhenti, Bu. Ah, Ibu ya. Karena nanti, Bu, ketika kita baca Al-Qur'an, ketika kita berhenti baca, itu nanti ada yang bertasydid, ada yang tidak. Nah, kalau tidak bertasydid, ya itu cara bacanya biasa saja, sukun biasa. Contoh misalkan filyam, Bu ya. Nah, lihat, Bu, filyam itu di akhirnya ada tasydid ya. Nah, kalau misalkan filyam tidak ada tasydid, fil ayam biasa misalkan tidak ada tasydid. Nah, bacanya gimana? Filyam. Nah, gitu kalau waqaf. Tapi kalau ada tasydid dilamakan, sama cara bacanya dilamakan. Filyam. Coba. Filyam. Ah, gitu, Bu ya. Contoh misalkan contoh yang lain, kalau gak ada tasydid di akhirnya nun atau mim, jangan dilamakan. Misalkan Ibu baca Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, jangan. Filyam. Ya, meskipun enak, jangan. Ar-Rahmanir Rahim. Ah, Ibu ya. Seperti yang enak tapi salah. Itu nanti merubah harokat menjadi tasydid ya. Contoh yang lain, Bu, bisa kita lihat di bawah, lihat. Ah, di sini, Bu ya, di tanbih di bawah. Membaca huruf-huruf yang bertasydid ketika waqaf berbeda dengan cara pengucapan huruf yang tidak bertasydid. Di antaranya adalah pada huruf-huruf qalqalah, bainiyah dan lain sebagainya. Atau secara umum tasydid dengan tidak bertasydid itu beda cara bacanya. Contoh, Ibu lihat, kasaba kalau waqaf, kasab, coba. Ada tasydid tidak di sini? Tidak ya. Kasab, coba. Langsung kasab. Nah, kalau ditambah tasydid jadi dijeda dulu. Contoh misalkan kasab pakai tasydid di akhirnya sama mana? Kasab, coba. Kasab. Nah, itu tasydid. Kalau nggak ada kasab. Kasab. Nah, contoh dengan watab, Bu. Watab ada tasydid. Watab, coba. Watab. Watab. Kasab. Beda tidak? Beda. Hurufnya sama, beda ya. Kemudian fan ada tasydid, jan ada tasydid, kalau fan nggak ada. Misalkan fan, coba. Hep. Kalau jan ada tasydid, jan.
Nah, gitu Ibu. Beda ya, beda. Kemudian contoh yang lain ro Bu ya. Ada yang bertasydid, ada yang tidak. Contoh yang tidak bertasydid biasa Bu. Amaru. Coba. Amaru. Kalau ada tasydid wa amaru. Kira-kira beda gak? Beda ya. Kira-kira menurut Ibu di ini yang Anda bacakan pakai tasydid atau tidak? Perhatikan. Ini yang pertama. Amaru pakai tasydid tidak? Amar enggak. Amaru pakai tasydid tidak? Enggak. Sekali lagi. Amaru pakai tasydid atau tidak? Enggak. Pakai ya. Ada yang tidak gak apa-apa. Yang kedua, amaru. Tidak. Amaru. Tidak. Amaru. Pakai. Amaru. Tidak. Amaru. Pakai. Nah, gitu ya. Seperti itu ya. Baik. Contoh yang pakai tasydid atau tidak Bu, ketika misalkan anak ngobrol nih sama Ibu. Hey, misalkan ya, pakai tasydid. Hey. Ah, itu beda kan? Beda gak kira-kira? Beda. Kalau yang kedua marah Bu ya. Nah, gitu ya. Nah, itu salah satu contoh hentakan di dalam muhaddasa, percakapan juga. Nanti terjadi perbedaan pemahaman kalau dengan hentakan. Kalau ini gimana? Nah, gitu ya. Kadio misalkan bahasanya. Kadio. Ah, beda kan ya? Beda. Itu kan marah nantinya Bu ya. Asuh. Baik, begitupun di dalam baca Al-Qur'an, lihat Bu ya, nanti di Al-Qur'an banyak. Nah, kita praktekkan. Caranya sama Bu, caranya sama. Ada hentak ngalir, hentak langsung, lamakan sama. Sama semuanya. Ya. Fil yam, silakan. Fil yam. Dilamakan ya, digunakan. Fil yam. Sekarang ini Bu, aduun ya, tasydid di akhir gimana kira-kira menurut Ibu? Adu. 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 Kalau nggak ada tasydid gimana? Adu. Jadi mad Bu. Adu. Jadi gitu ya. Ngadu. Ah gitu kalau nggak ada tasydid ya. Aduh. Kalau ada tasydid adu. Hentak coba Bu. Du. Adu. Adu. Du. Adu. Nah, emang harus dihentak Bu ya. Baik. Kemudian sekarang Bu, asyuha. Kalau wakof, kalau berhenti Bu, kira-kira menurut Ibu gimana? Ya, kira-kira Ana contohkan. Mana yang benar Bu? Yang pertama Ana contohkan. Asyuh. Yang pertama. Yang kedua, asyuh. Mana yang benar? Yang kedua. Yang kedua. Ada hentakan Bu ya, meskipun ngalir. Asyuh. Coba. Asyuh. Ah, gitu Bu ya. Baik. Jangan asyuh. Ah, itu mah nggak pakai hentakan, keliru. Nah, gitu ya. Baik. Wala jan. Silakan. Wala jan. Lamakan. Digunakan. Lahabiu wa tabb. Lahabiu wa tabb. Jeda dulu wa tabb. Wa tabb. Ah, sama mana dibuang tasydidnya, buang. Sok coba Bu, dibuang tasydid baca. Lahabiu wa tabb. Biunya tetap Bu dilamakan. Biu ya. Lahabiu wa tabb. Wa tabb. Kalau dibuang tasydid. Pakai tasydid. Lahabiu wa tabb. Nah, gitu. Paham Bu ya insyaallah. Ainal mafar. Ainal mafar. Nah, Ibu ada hentakan. Far. Hentakan. Far. Baik. Kalau nggak ada tasydid, Ibu buang tasydidnya. Coba baca 1 2 3. Ainal mafar. Ulang sekali lagi. Ainal mafar. Pakai tasydid. Ainal mafar. Nggak pakai. Ainal mafar. Pakai. Ainal mafar. Nah, itu udah beda Bu ya terdengarnya, alhamdulillah. Jangan sampai pakai tasydid.
Ainal mafar. Gak pakai ainal mafar. Gak ada bedanya. Kalau seperti itu ya. Minimal Bu ada bedanya ya. Minimal ada bedanya. Kemudian minal mas. Coba. Minal mas. Tong panjang ting Bu S-nya. Ya. Minal mas. Coba. Minal mas. Hup. Tong panjang ting. Tong panjang. Minal mas. Minal mas. Hup. Gitu. Tasdid. Enggak pakai tasdid. Tuh 2 3. Minal mas. Minal mas. Minal mas. Minal mas. Minal mas. Ibu pakai orang Jawa. Mas. Orang Jawa kan mas. Mas. Beda kan nanti mana. Amok eta mah Bu. Pami mas, eta amok. Minal mas. Minal mas. Gitu Bu ya, diingat-ingat. Kemudian mustaqir. Mustaqir. Hentak kir. Hilangkan tasdidnya. Tuh 2 3. Mustaqir. 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 Pakai tasdid. Mustaqir. Gitu. Kemudian kalau ini gimana kira-kira Bu? Bimus. Bimusrihin. Bimusrihin. Coba kreatif Ibu dulu gimana? Kira-kira. Ya, boleh. Gak apa. Yang benar, bimusrihi. Kalau gak pakai, jadi panjang, jadi mad. Bimusrihi. Kalau gak pakai, kalau pakai, bukan panjang kalau itu tasdid. Ya. Kemudian man anaba tuh 2 3. Man anaba ilai. Pakai tasdid gimana? Man anaba ilai. Enggak pakai. Man anaba ilai. Gimana kira-kira kalau enggak pakai gimana? Ilai, Ibu. Lin jadi lin Bu ya. Khalau, Ibu pernah dengar? Wa idza khalau lin. Sama. Enggak jangan dibaca wa idza khalau, jangan. Wa idza khalau. Ini juga sama kalau enggak ada tasydid. Man anaba ilai. Man anaba ilai. Kalau pakai man anaba ilai. Man anaba ilai. Ilai. Sekali lagi Bu, 2 3. Man anaba ilai. Gitu ya. Baik. Dzalika, 2 3. Dzalika yaumul haqq. Ini kalau qalqalah Bu, tasydid di akhir dijeda dulu kayak watab Bu ya. Kayak watab. Coba tuh 2 3. Dzalikal yaumul haqq. Gitu ya, gampang. Dzalikal yaumul haqq. Gitu. Ulang tuh 2 3. Dzalikal yaumul haqq. Kalau Ibu bacanya nggak ada jeda, maka seakan-akan berarti nggak ada tasydid. Gitu ya. Jadi pendengar nanti menganggapnya itu nggak ada tasydid. Dzalikal yaumul haqq. Dzalikal yaumul haqq. Nggak ada tasydid berarti. Yang benar, dzalikal yaumul haqq. Dzalikal yaumul haqq. Jedanya jangan terlalu lama Bu ya. Kemudian balhum. Coba tuh 2 3. Balhum adol. Kalau nggak ada tasydid. Balhum adol. Abol. Adol. Abol. Adol. Abol. Adol. Abol. Adol. Abol. Adol. Pakai tasydid. Coba Bu bareng-bareng tuh 2 3. Balhum adol. Nggak pakai tasydid. Balhum adol. Pakai tasydid. Balhum adol. Gitu Bu ya. Mawaqi itu Bu, tuh 2 3. Mawaqidul linnasi wal hajj.
Qalqalah. Ingat kalau qalqalah gimana? Jeda dulu. Wal hajj. Wal hajj. Nah, itu ulang tuh 2 3. Mawaqitu linnasi wal hajj. Linnya tahan buat nun tasydid. Tuh 2 3. Mawaqitu linnasi wal hajj. Terus huwa Wa minha fisyak. ada hentakan syak. Syakfi. Kalau nggak ada tasydid syak. Syak. Kalau ada tasydid syak. Syak. Nah, ya. Seperti itu, Bu. Nah, itu cara membaca huruf-huruf tasydid ketika waqaf. Bisa dipahami, Bu? Bisa gampang insyaallah ya. Terakhir nanti di pekan depan insyaallah kita akan praktek tasydid ketika waqaf dan juga nanti kita akan bahas pembahasan terakhir huruf mad bertemu tasydid namanya mad lazim ya seperti itu. Baik. Untuk saat ini mungkin kita cukupkan sampai 11.30. Alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillah sudah kita lalui bersama talaki hari ini. Semoga kita bisa ulang kembali dalam tilawah